अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक होंगे। आपकी दुआ से ये बहन भी ठीक है। और चलिए हम आप लोगों के लिए लेके आए एक छोटी सी हदीस। और हाँ, हमारी वीडियो लास्ट तक देखना। आप लोग देख लेते हो लेकिन कमेंट में बताते नहीं हो कि कहाँ से आप लोग देख रहे हो। तो प्लीज़ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, कहीं से भी देखते हो, किसी शहर से या किसी गांव से या कस्बे से या देहात से, कहीं से भी देखते हो, अपना कमेंट में नाम ज़रूर लिख देना प्लीज़। अपना नाम ज़रूर बताना प्लीज़। मेरी अम्मी, मेरी दादी, मेरे चाचा, रिश्ते में जो भी होंगे, भाई बहन, प्लीज़ नाम ज़रूर बताना। और हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को हर वीडियो में बताया है कि जहाँ पर अल्लाह का जिक्र हो वहाँ पर प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना लाजमी है। और दुरूद का विर्द कसरत से किया करो आप लोग। और हाँ, एक बात और बताऊँ मैं, अगर आप किसी से नाराज़ हो, अगर आप किसी से नाराज़ हो तो प्लीज़ अपनी नाराज़गी सामने वाले से जाहिर कर दो कि हम इसलिए आपसे नाराज़ हैं, ये बात हुई थी, ताकि उसको भी पता चले कि आप किस वजह से नाराज़ हो। और मतलब कि मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप नाराज़ हो गए, मुझसे, मैं अपने ऊपर की बात बताती हूँ, जैसे कि आप मुझसे नाराज़ हो गए। अब मुझे ये तो पता नहीं कि आप किस वजह से नाराज़ हुए हो, तो प्लीज़ सामने से आकर बता दो कि आपकी इस गलती की वजह से हम आपसे नाराज़ हैं, तो मैं अपनी गलती इंशाल्लाह सुधार लूँगी। लेकिन हाँ, दिल में बुराई मत रखना किसी के लिए, और ना किसी के लिए धोखेबाजी किसी के साथ करना कि इंसान के आगे पीछे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। आजकल यही सब हो रहा है कि अगर हम 4 लोगों में खड़े हुए तो उसमें अगर हमारी वाहवाही होती है तो वो वाहवाही अच्छी नहीं होती। 4 लोगों के बीच की वाहवाही नहीं अच्छी। वाहवाही करना है तो अल्लाह के आगे करो। जब अल्लाह ताला आपको पसंद करेगा तो ये दुनिया क्या है, दुनिया भी आप लोग को पसंद करेगी, हम सबको दुनिया भी पसंद करेगी। और अगर अल्लाह ना पसंद करेगा तो दुनिया वाले सब लोग हमको ना पसंद करेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ, प्लीज़ कभी किसी के लिए अपने दिल में बुराई मत रखो। और जहाँ तक हो सके, जितनी भी टाइम की हो सके, 1 2 3 4, वैसे भी 5 टाइम की नमाज है, फ़र्ज तो 5 वक्त की है, लेकिन अगर आप लोगों को 2 टाइम का, 3 टाइम का, जितना वक्त मिलता है आप लोग नमाज ज़रूर पढ़िए। नमाज पढ़ने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। और नमाज पढ़कर, फ़र्ज की नमाज के बाद आप लोग दुआ मांगा करिए, इंशाल्लाह हक़ ताला शान हो ज़रूर दुआ कबूल करेंगे। लेकिन हाँ, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना मत भूलना। उठते बैठते हर वक्त दुरूद का विर्द किया करें। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, हर वक्त दुरूद का विर्द करने से आपको अल्लाह ताला नेकियां भी देगा और आपको फ़ायदा भी होगा। अगर बीमारी नहीं जा रही है तो दुरूद शरीफ पढ़ा करिए। चलो, अब मैं आप लोगों को छोटी सी हदीस सुनाती हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उससे पहले हमारे साथ आप लोग पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए, हम आप लोगों को एक छोटी सी हदीस सुनाते हैं और हमारी वीडियो पूरी देखना। अगर मेरे कहने सुनने में या पढ़ने में ज़रा सी भी गलती होगी, प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं आगे से इंशाल्लाह अपनी गलती सुधार लूँगी। मेरी छोटी सी हदीस में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, और प्लीज़ मेरी बात का ध्यान से सुनना। क़यामत के दिन जिन लोगों का अव्वल वहिला में फैसला सुनाया जाएगा, उनमें एक वो शहीद भी होगा जिनको बुलाकर अव्वल अल्लाह अपनी उस नेमत का इजहार फरमाएंगे जो उस पर की गई थी। वो उसको पहचानेगा और इकरार करेगा। उसके बाद सवाल किया जाएगा कि इस नेमत से क्या काम लिया। वो कहेगा तेरी रजा के लिए जिहाद किया, सुभान अल्लाह, हत्ता कि शहीद हो गया। इरशाद होगा कि झूठ है।
یہ اس کے لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں گے، سو کہا جا چکا، اور جس غرض کے لیے جہاد کیا گیا تھا وہ حاصل ہو چکی، اس کے لیے اس کے بعد کا حکم سنا دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سنیے گا میری بات غور سے۔ دوسرے وہ علم بھی ہوگا جس نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پاک حاصل کی، اس کو بلا کر اس پر جو امانت دنیا میں کیے گئے تھے ان کا اظہار کیا جائے گا، اور وہ اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اس سے بھی وہی پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا کام کیے۔ جیسے کہ ہم لوگ کے پاس پیسہ ہے، کچھ ہے، تو اگر ہم لوگ خرچہ کر لیتے تو ہمارے ماں باپ اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ صبح ہم نے تم کو 5 روپے دیے یا 10 روپے دیے تھے تو تم نے کیا لایا؟ تو بچہ کہتا ہے کہ بھائی امی ہم نے یہ لیا وہ لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اپنے بندوں سے کہ ہم نے دنیا میں آپ لوگوں کو اس نعمت سے نوازا تھا، تو اے میرے بندے اس نعمت کو تو نے کہاں پر خرچ کیا ہے؟ تو بندہ کہے گا اللہ پاک ہم نے اس جگہ خرچ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو بھائی تو سب کچھ پتا ہے، وہ تو ہم لوگ کو پیدا کرنے والا سارے کل کائنات کا مالک ہے، تو اللہ کے سوا کوئی کچھ کیا جانے۔ چلو سناتی ہوں آگے، قرآن کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں سے کیا کیا۔ جو قرآن پڑھتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ اس علم کو تم نے کہاں خرچہ کیا، تو وہ بندہ کیا کہے گا ان نعمتوں میں کیا کیے۔ وہ عرض کرے گا کہ تیری رضا کے لیے علم پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا، قرآن پاک تیری رضا کے لیے حاصل کیا۔ جواب ملے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ عالم کہیں، اور قرآن اس سے لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ قاری کہیں۔ سو کہہ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے جو کہا جا چکا ہے، اور غرض پڑھانے کی تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس کو حکم سنا دیا جائے گا، وہ بھی منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم نے میری قرآن پاک تم نے پڑھا، تو وہ عالم کہے گا کہ ہم نے پڑھایا تھا اور پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس لیے، تو وہ بندہ بولے گا تیری رضا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے پڑھا تھا قرآن کہ تجھ کو لوگ عالم کہیں، اور تو نے اس لیے پڑھایا تھا کہ تیری تعریف ہو۔ اور آگے سنیے گا، تیسرے وہ مالدار بھی ہوگا۔ اب مالدار کی باری آتی ہے۔ تیسرے وہ مالدار بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت رزق عطا فرمائی، دست رزق عطا فرمائی، اور ہر قسم کا مال مرحمت فرمایا۔ بلایا جائے گا اور اس سے بھی نعمتوں کے بارے میں اقرار کر کے پوچھا جائے گا کہ ان انعامات میں کیا کارگزاری کی ہے۔ تو عرض کرے گا کہ کوئی مصرف خیر ایسا نہیں جس میں خرچ کرنا تیری رضا کا سبب ہو اور میں اس کو خرچ نہ کیا ہوں۔ وہ بولے گا کہ اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے خرچہ کیا۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ سب اس لیے کیا گیا کہ لوگ فیاض کے سو کہا جا چکا، اس کو بھی حکم کے موافق کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ لہذا بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ معلقین حضرات اپنی ساری کارگزاری میں اللہ کی رضا، اس کے دین کی اشاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ابتدائی مقصود رکھیں۔ شہریات، عزت، تعریف کو ذرا بھی دل میں جگہ نہ دیں۔ مطلب اگر کوئی کام آپ لوگ کرو، کسی چیز کو بھی کرو، تو یہ سوچ کر مت کرو کہ ہمارا دنیا میں نام ہو، لوگ آ کر ہماری تعریف کریں۔ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرو، دل میں کوئی بھی چیز رکھ کر نہ کرو، نہ تو اپنے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کرو۔ کہ جیسے کہ اب ہم کام کرنے کے لیے نکلے ہیں، کوئی بھی کام کریں گے پیسے والا، تو ہمارے دل میں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو ہمارے پاس 4 پیسے آئیں گے، ہم گاڑی خریدیں گے، بنگلہ خریدیں گے، اور ہمارے پاس بہت سارے انسان آئیں گے، ہماری عزت کریں گے۔ ایسا نہیں میرے بھائی۔
कोई भी काम करिए अल्लाह की रजा के लिए करिए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे तू मेरा होकर देख। अल्लाह ताला फरमाता है ए मेरे बंदे तू मेरा होकर देख, मैं उस दौलत से तुझे नवाजूंगा कि दुनिया के पास वो दौलत नहीं होगी। ए मेरे बंदे। और हाँ मेरे भाई और बहनों, आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरी बात जरा भी समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना और कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिख देना। और मेरी वीडियो अंत तक देखना। अगर मेरी बात अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस बहन को दुआ में याद रखना। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस बहन को दुआ में याद रखना। अगर मेरी तबीयत नहीं सही है इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, इसलिए नात नहीं पढ़ पाती हूँ कि मेरी तबीयत अगर सही हो जाएगी, आप लोग की दुआ की मुझे दरख्वास्त है। आप लोग दुआ करिए, सबके लिए दुआ करिए, फिर बाद में मेरे लिए दुआ करिए कि मेरी जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रवायत और बहुत अच्छी बातें लेकर आऊँ। आप लोग ज़रूर दुआ करना मेरे भाई और बहनों, और मेरी जो भी माएँ देख रही हैं। और जहाँ पर प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो प्लीज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहिएगा। और हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी जाने अनजाने में तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि गुस्सा जायज़ नहीं है, गुस्सा जायज़ नहीं है, गुस्सा थूक देना। और मुझसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह का नाम लेते रहना और मुझे दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।